अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक ख़बर पढ़ रहा था, तो वो ख़बर पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ। ख़बर क्या है मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यकीनन एज़ अ मुस्लिम आप लोगों को भी अगर उस ख़बर के मुतालिक जब पता चलेगा, तो आप लोगों के भी जो जज़्बात हैं, जो एहसासात हैं, वो यकीनन मजरूह होंगे और आपको भी दुख होगा। ख़बर ये है कि सऊदी अरब में मौजूद हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। अब यकीनन बहुत सारे नाज़रीन ये सोचेंगे कि अगर इन मकामात की हिफाजत के लिए ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन आप लोग इस वाक़े की, इस ख़बर की डेप्थ में नहीं पहुँच रहे। इस ख़बर की हकीकत में उसकी गहराई को आप शायद नहीं समझ पा रहे। मैंने जब ये ख़बर पढ़ी और इसकी डेप्थ में गया, इसको थोड़ा सर्च किया और फिर माज़ी में जो ऐसे वाक़यात हुए हैं और हमने देखा है कि क्या क्या कुछ सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा की हदूद के बाहर जो कुछ होता रहा है, तो हमारे जो सऊदी फरमारवा हैं, सऊदी वली-ए-अहद हैं, सऊदी शहज़ादे हैं, सऊदी शहंशाह हैं, सऊदी बादशाह हैं, यकीनन उनके अंडर ये सऊदी अरब है, उनके ही अहकामात चलेंगे। लेकिन अब की बार जो फ़ैसला किया गया कि मुक़द्दस मकामात पर ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है, इसमें यकीनन कोई बुराई नहीं है और आम तौर पर ये तासर कॉमनली पाया जाता है। यकीनन आप भी सोचेंगे कि मुक़द्दस मकामात में जो ख़वातीन वाली साइड पे है, वहाँ पर तो ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को ही तैनात होना चाहिए, वहाँ पर तो मर्दों को नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो जो ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो रोज़ा मुबारक है उसको कम्प्लीटली कवर करेंगी, कम्प्लीटली वो टोटली उसको मैनेज करेंगी। ख़वातीन वाली साइड्स भी और मर्दों वाली साइड भी। मेरी नाक़िस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक ही जगह पर वहाँ पर मर्दों ख़वातीन इकट्ठे होते हैं, लेकिन अब से पहले वहाँ पर जो मेल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिनको अरबी ज़ुबान में शायद वो शुरते बोलते हैं, तो शुरते तैनात होते थे। लेकिन अब ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। तो बात यह है कि अगर कुछ पॉइंट्स को रेज़ किया जाए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की हिफाजत के लिए क्या अब ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे पहरा देंगी, या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो ज़ाहरी दौरे हयात है, क्या कभी किसी खातून ने उनकी हिफाजत फरमाई है जो अब ज़रूरत पड़ गई है? ये कुछ ऐसे सवालात हैं, यकीनन चुभने वाले सवालात हैं, लेकिन इसके पीछे एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा चल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो सऊदी फरमारवा हैं, जो सऊदी बादशाह हैं, वो किस तरीके से मगरिब को खुश करने के लिए क्या क्या कुछ उन्होंने माजी में किया है। हमने नहीं देखा कि माजी में मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में, इनकी हदूद के बाहर, यानी इनके ऐसी शहरों में जो मुक़द्दस मकामात हैं, इनकी हदूद के बाहर जुए खाने भी हुए हैं और शराब खाने भी खुले हैं, और ये जुआ सरेआम है, नाच गाना डांस पार्टियां, और फिर सिनेमास भी खुल चुके हैं अब तो। ये हमने ख़बरें देखी हैं। तो अब ये जो ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है और उनका जो लिबास है, यकीनन ये एक ऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड्स का लिबास जो उनको पहनाया गया है, एक चुस्त लिबास, इस ऐसे मुक़द्दस मकामात पर मेरा ख़्याल है कि आप भी मेरी राय से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को इस अंदाज़ में और इस लिबास में ऐसे मुक़द्दस मकामात पर ड्यूटी के लिए तैनात कर देना शायद मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे जो सऊदी वली-ए-अहद हैं, सऊदी बादशाह हैं, वो यकीनन मगरिब को खुश करने के लिए क्या क्या कुछ करते जा रहे हैं। और इससे पहले भी मैं ये ख़बर देख चुका हूँ कि सऊदी अरब में कुरान पाक की तालीम के साथ साथ गीता और इसके अलावा जो हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें हैं, उनकी तालीमात भी बाकायदा तौर पर उनके मदरसों में शुरू कर दी गई हैं। तो ये किस तरफ, ये किस डगर पर ये इस्लामी ममालिक जा रहे हैं? इनको नज़र आ रहा है कि अब हद से इनकी कमाई नहीं होने वाली। कोरोना चल रहा है और जो हालात अभी चल रहे हैं, तेल के ज़खायर से अब इनकी पूरी नहीं पड़ने वाली। इनकी अपनी अय्याशियाँ वहीं की वहीं हैं। अब ये मगरिब को खुश करने के लिए चाहते हैं कि हम नौज़ बिल्लाह सऊदी अरब को भी
دبئی بنا دیں، اور جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ جس طرح ان کی عیاشیاں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ویسے ہی کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس پر آواز اٹھانا ایز اے مسلم ہمارا حق ہے، میرا ذاتی طور پر حق ہے، آپ کا حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ کیونکہ اگر میں پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ بنگلہ دیش میں بسنے والا ایک مسلمان ہے، اس کا ان مقدس مقامات پر، مکہ مکرمہ پر، اور یہ جو مسجد نبوی ہے، حرم پاک ہے، ان پر کسی دوسرے جو مسلمان ہیں جو کسی اور کنٹری سے وابستہ ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ تو میں نے اپنا حق سمجھتے ہوئے اس آواز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ خواتین سیکورٹی گارڈز جن کو تعینات کیا گیا ہے اور اس طریقے کے جو چست لباس میں، اور میرا خیال ہے کہ غیر مناسب ہے۔ حجاب نو ڈاؤٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ایک کمپلیٹ جو پردے کا درس اسلام دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ بے پردگیاں کریں، آپ جو کچھ آپ کا دل چاہتا ہے آپ کر رہے ہیں، آپ نے شراب خانے کھول دیے ہیں، آپ نے جوا خانے کھول دیے ہیں، آپ نے سینما کھول دیے ہیں، آپ نے ڈرنک بارز کھول دی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ کر رہے ہیں، اور آپ یہ یقیناً ہی ویسٹرن کو خوش کرنے کے لیے آپ کی عیاشیاں یہ ختم نہیں ہو رہی، اور آپ ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ویسٹرن کی طرح اب لبرل ہو رہے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، اول تو اس بات کی میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن میرے جذبات مجروح ہیں اس خبر کو دیکھ کے کہ آپ پہلے جو کچھ کر رہے تھے یار، آپ مکہ مکرمہ، آپ مدینہ منورہ، ان کی حدود کے باہر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، آپ کی حکومت ہے، ظاہرہ ہے وہ شہر آپ کے انڈر ہیں، لیکن اب حرم پاک کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر بھی، اور پھر مدینہ منورہ، اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس کی حدود کے اندر بھی خواتین سیکورٹی گارڈز کو ایک ایسے نامناسب لباس میں تعینات کر دیا گیا ہے، تو یہ کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ تمام مسلمان اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ جو سعودی حکومت ہے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے ویسٹرن کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنی جو عیاشیاں کر رہی ہیں، اور اس طرح کی جو پالیسیز لانچ کر رہی ہیں، وہ کم از کم رک جائیں، اور ہمارے مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت، ان کی توقیر یقیناً ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ آواز اٹھانا پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو یقیناً آپ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں گے تاکہ ہماری جو آواز ہے یہ وہاں تک پہنچ سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر کل کو ہم یہ گواہی دے سکیں ہاتھ کھڑا کر کے کہ جب کچھ غلط کرنے کی کوشش کی گئی تو کم از کم میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور سرخرو ہوں گا کہ میں نے کم از کم آواز ضرور اٹھائی ہے۔ تو آپ بھی یقیناً اپنے اس آواز کو ضرور اٹھائیں، اور یہ اگر جو غلط پالیسیز ہیں ان کو آپ آواز اٹھا کے یقیناً روک سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔